आज निर्वाचन प्रचार पाई कौन केमिति व्यवस्था करा जायछि कौन रही पूरा अपडेट देखो कहबा साधारण निर्वाचन द्वितीय पर्याय जदि कहबा 18 तारिख रही आधार कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निजे बीजेडी स्टार कैंपेनर साजी घन घन गंजाम जिला ग्रस्त करुँच आसिक माराथन रोड शो कर प्रचार कर सान खेमुंडी ठारू आस्का पर्यंत एक विराट शोभा यात्रा करते आज जदि कार्यक्रम कहबा आज प्रथम तुमुड़ी बंध जी 10:30 समय परवर्ती समय सान खेमुंडी निर्वाचन मंडल धराकोट ठारे एक साधारण सभार आयोजन कर पाखापाखि 20,000 लोकों समागम हम सेठारे जो प्रार्थी रही जे नंदिनी देवी रही भोट भिक्षा करेंगे यापर सोरडा निर्वाचन मंडल जो क्षेत्रीय ब्रह्मपुर जी से रोड शो कार्यक्रम रही आसी पहुंचे आसिकाटे आम बर्तमान आसिकाटे चित्र टी देखा चाहिए पूरा मंच प्रस्तुत रही जेहेतु मुख्यमंत्री आसवे एटाकार जो सब बड़ कथा है मुख्यमंत्री जो प्रथम थर लगे आसिका निर्वाचन मंडल जड़े पाचिका को संसदीय क्षेत्र को पठावा लगे निष्पत्ति नहीं अंपटे जदि कहबा 33% महिला संरक्षित कथा जो उठुला सारा भारत वर्ष जड़े राज्य उदाहरण साजा सहित मुख्यमंत्री किभली अधिक अधिक समर्थन मिल पार से दिगरे आज आसिका निर्वाचन मंडल को आसुच्च गतकाली रोड शो करते आज एठार आसवे जे पार्टी रही मंजुला विषय रही जे विधानसभा पार्टी रही भोट भिक्षा करेंगे तो एठारे पाखापाखि 15-20,000 लोकों समागम हो कहीकि अनुमान कर सहित अच्छा बीजेडी नेता मैंने पचर बुझा चाहिए कौन कहे गतकाली मुख्यमंत्री आसी रोड शो करके आज साधारण सभा जोगदेवे केते उत्साह रही कर्मी नेता मैंने किभली रथर निर्वाचन भावुं माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद देवी जे आसिका से भल पाँच से दुई थर गस्त कर आसिकावासी भी ग्रहण कर गोटे साधारण महिला एसएचजी महिला माँ जी 40 वर्ष अनुभूति अच्छी लोक सेवा करने से माँ प्रचार कर अंचलवासी खुशी अच्छा जेहतु महिला 33% महिला संरक्षण कर दुईटी महिला माने जो एक्सपीरियंस अच्छी महिला जो काम करने दक्षता अच्छी विधायक प्रार्थी हूँ दुई थर से अध्यक्ष थे कमिशनर ब्लॉक अध्यक्ष एवं जी आम परिमा अच्छा सी भी एसएचजी ग्रुप गोटे सक्रिय सभापति मिशन शक्तिर आधार आस्कार कहूँ वन संरक्षण कमिटर सदस्य सी एवं एमती गोटे अनुभूतिशील महिला दुई माँ को आस्कावासी गर्वित से आम माननीय मुख्यमंत्री आसुच्च योजना देखिए आज 20,000 लोक समावेश हम आ समस्ते खुशी हो शुणी आस्का आसन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र दुई जन महिला को एठार चयन कर जहाँकि सारा भारत वर्ष गोटे उदाहरण साजा एठाकर जो प्रार्थी मैंने तो मोटामोटी कहवा गले से अधिक जनसमर्थन मिल पार से दिगरे गोटे प्रकार ए प्रक्रिया निते जी एठाकर सांसद जी थे लड़ू किशोर स्वाई देहांत होगा धर्मपत्नी जी मंजुला स्वाई रही एथर विधानसभा आसन लड़ाई दि जाए अंपटे लोकसभा क्षेत्र में जी मंजुला विषय रही प्रमीला विषय जी रही एथर संसद क्षेत्र को छड़ा जाए तो या टक्कर देवा लगी बीजेपी नूतन गोटी चालना कर रामकृष्ण पट्टनायक जी जी रही अनिता प्रियदर्शिनी एठारे मैदान को छड़ा जाए तो दुई महिला भितर कड़ा टक्कर हम कहीं अनुमान करा कौन कहे आज्ञा आस्का गोटे प्रकार निर्वाचन जेहतु द्वितीय पर्याय निश्चित भाव निर्वाचन रोचक हम किभली रही प्रतिद्वंदिता और दलीय कर्मी केते उत्साहित अच्छा मुख्यमंत्री गस्त को लेकिन आम माननीय मुख्यमंत्री आस्कावासी सहित बहुत पुराना संपर्क और लोकंर मुख्यमंत्री को भल पाइबा दिन को दिन बढ़ी चलती लोकाभिमुखी जो कार्यक्रम अच्छी से लोक से बहुत उत्साहित अच्छा आज माननीय मुख्यमंत्री आसिका सहर को आम मैंने बहुत खुशी अच्छु कर्मी मैंने बहुत उत्साहित अच्छा समस्ते आसी आज बहुत बड़ जनसमावेश हम माननीय मुख्यमंत्री को देखापी बहुत दूर दूरांत लोक मैंने आसिकावासी सहित माननीय मुख्यमंत्री सबुदिन रही आम सब आशा कर निश्चित भाव सब रही कौन कहे केमती रही कर्मी महल में उत्साह मुख्यमंत्री किसी समय पर आसी पहुंचे आज्ञा गोटे दंड यात्रा एपटे चली जोटा कि दीर्घ 100 वर्ष ऊर्ध हम से दंड यात्रा चली आज महिला मान मन में एत उत्साह अच्छी आम जीवु आमर प्रिय आदर्श मुख्यमंत्री को भेटू घंटाए 2 घंटा समय देवु तापर आसबू दंड यात्रार कार्यक्रम भाग नेबू तेणु आम मोर निश्चित आस्का निर्वाचन मंडली समस्त माँ भौणी भी कहते परिमा आ मंजुला माँ निश्चित रूप से विपुल भोट्रे विजय हे मुख्यमंत्री पंचम थर पर ओडिशार
ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଏଠାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେମିତି ରହିବ ଆଜି ଜନସମାଗମ? ଜନସମାଗମ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଏଇଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଠି ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଟେକ୍ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସ୍କା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆସ୍କା ପରେ ପରେ ପୋଲସରାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 3ଟି ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଆସ୍କାରୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୁରାପୁରି ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ହଜାର ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଘଟିବ। ତାକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥକୁ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଘଟେ, ଯେଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଝଗଡ଼ା ଝାମେଲା ନ ଘଟେ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ତ କହିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଜନମତ ମିଳିପାରିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ 2014 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 13ଟି ଯାକ ଆସନ ସମେତ 2ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଛି। ତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନମତ ମିଳିପାରିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନ ସମ୍ପର୍କ ଯେଭଳି ରହିପାରିବ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସାଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାରାଥନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି କଥା ଯଦି କହିବା, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ଲାଗି ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ନିଜେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ 13ଟି ସିଟ୍ ହିଁ ହାତେଇଥିଲା ବିଜେଡି ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ରାଧାଶ୍ୟାମ।